je suis française, j'habite à Bordeaux, je suis pharmacienne. Je suis venue en vacances une dizaine de jours au Maroc. Je me suis retrouvée bloquée. J'ai pris 2 annulations de vol. J'ai pris les billets sur un ferry. GNV m'a vendu le billet alors que je n'avais pas de camping-car ni de voiture immatriculée en France. Et depuis, je suis bloquée. Je suis venue, j'ai rempli tous les papiers au niveau du consulat. On est 3. J'ai un ami qui a un enfant handicapé. Je suis réquisitionnée en France. Je vais perdre probablement mon emploi. Il a, lui, un enfant mineur. Et on nous dit que ce sont des critères qui sont prioritaires. Et on est toujours là depuis 2 mois. On remplit sur Internet sans arrêt des fiches qui ne servent à rien. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol. Les gens en ont ras-le-bol. Tout le monde est excité. Là, je pense qu'il faut être calme. Il faut être ferme, mais calme. Puis surtout, il faut que la France ne ferme pas le consulat. C'est inadmissible de fermer un consulat. Je suis désolée, mais un consulat, il doit rester ouvert, au moins avoir une permanence. Il n'y a pas d'interlocuteur. On a un agent de sécurité à l'entrée. C'est tout ce qu'on a. Et ça devient vraiment problématique. Il y a des gens, c'est dramatique pour eux. Salam alaikum, bonjour, messieurs, dames. Voilà ce qu'on demande ici. Ça fait presque depuis exactement, ça fait bientôt 2 mois. Il y en a marre, il y en a rien. Ce qu'on demande, on demande qu'on le consigne, qu'il sort à notre Sa Majesté. Notre Sa Majesté qui fait le nécessaire. Parce qu'on n'a plus confiance, ni la France, ni le Maroc. Mais on va où? Vous trouvez ça normal? Par exemple, mon cas et le cas de monsieur, il est malade. Et notre cas, cette femme, elle est très malade, elle a une tumeur. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas possible. Il faut trouver une solution. Allah يجزيكم بخير. Monsieur le Président, Monsieur Macron. أنا حاضر هنايا اليوم مع هاد المئات ديال الناس هنايا هذه شهرين والناس حاضره هنايا يوميا ونفس الطرق نفس الطرق هي ديال انه مسؤول ديال القنصليه كيخرج هنايا كيقول لك باغي نهضر مع جوج ولا حل. كاين 4000 ولا 4500 فرنسي اللي هنايا اللي كاينين موجودين بلوكي ما لقاوش لهم طائرات. ما بقاش لهم 20 طائره ديال فانه يوزعوها على 20 اسبوع. راه فايت 20 اسبوع يقدروا يديوهم ياخذوهم للاخر. مشاو جابوا الناس من الارجنتين، جابوا الناس من استراليا، جابوا بلجيكا، جابوهم من سميتو من الارجنتين كذلك من امريكا اللاتينيه. وهنا كاين واحد التعامل ميركونتيل، واحد التعامل ديال الاستهتار وديال الازدراء ديال لو ميبري فيزافي ديال واحد لا كوميونيتي ديال هنايا، من حيث كيقولوا لهم بانه شنو هو الارغيومون ديالهم؟ بانه المغرب دار الكونفينمون ودار استراتيجي سانيتير ودابا هادو ما محتاجينش، ماشي بريوريتير. حنا ماشي بريوريتير لان ماشي بريوريتير لان انا مرات. انا جي في اون اتاك سيريبرال il y a quelques jours. Une attaque cérébrale il y a quelques jours et je dois aller voir les neuros. Je dois aller voir سميتو من حيث moi je suis en France كما قال الاخ اكثر من 40 سنه هذه وانا في فرنسا. سميتو كاين ناس اخرين اللي عندهم العائلات ديالهم، كاين اللي عندهم العائلات اللي ماتوا، كاين اللي عندهم الاوضاع ديالهم مزريه في هذه الوضعيه هذه. فرنسا لا تتحمل مسؤوليتها في الاعتناء بمواطنيها وتعتبر بأن المواطنين بيناسيونو مواطنين دو سكوند زون ولهذا لا يبالون بوضعيتهم في المغرب. Bonjour tout le monde, parce que là je suis là, on est devant le consulat français à Casablanca. Il y a du monde ici, si vous voyez, il y a du monde, il y a trop de monde ici. Et ils veulent que de rapatrier en France. Il y a du monde qui sont des enfants. Il y a du monde qui ont des enfants, qui ont des enfants là-bas. Il y a du monde qui sont malades, ils aimeraient bien rapatrier là-bas. Ils ont pas ni médicaments ni rien du tout. Il y a du monde ici qui sont le passeport marocain. Et il aimerait bien aussi rapatrier là-bas, même si parmi nous, il y a des gens français ici, il aimerait bien rapatrier. Et des gens ici qui sont marocains, ils ont nationalité marocaine, ils aimeraient bien rapatrier là-bas. On veut que des solutions. Ça fait pas pour moi, ça fait au mois de janvier que je suis là. Il y a du monde ici qui à partir de n'importe quel mois qui sont là. On aimerait bien que rapatrier chez nous, on aimerait bien rentrer chez nous. C'est ça le but. On veut savoir que des réponses. Voilà ce qu'on veut savoir. S'il y a des réponses, il y a du vol, parce qu'on entend sur le site net, il y a du vol, il y a ça.
quand on vient ici, il n'y a pas de réponse. On a assez marre, on a marre aussi de remplir que des papiers, que des papiers, que des papiers, que des papiers, et toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. On veut savoir s'il y a du vol ou pas. On veut se rapatrier chez nos enfants, parce qu'on a laissé nos enfants, on a laissé nos familles là-bas, on a laissé tout le monde là-bas. Même si en ce moment, on n'a pas assez de sous, on n'a pas de sous. Il y a du monde ici qui ne savent même pas où ils vont héberger. Ils n'ont pas un hébergement. Voilà. C'est ça que je veux savoir. خويا حنا جينا هنايا حدا قنصلة فرنسا دابا صافي شهرين وحنا كنجيو هنا باش يسمعوا المشاكل اللي عندنا حتى واحد ما تيجاوبنا. البارح القنصل ما هضرش معنا جينا خرج مشى بحالو. دابا خويا حنا تنتسناو انا 3 شهور وانا هنا. انا بنياتي راجلي مريض عنده العمليه خصو يديرها. وحنا كنا هنايا عندنا مشاكل. كنا الناس كاين اللي ما عندوش الدواء كاين اللي ديابيتيك كاين ما عندنا ما غنديروا هنا. هذه بلادنا فعلا كنجيو ليها ولكن الغالب الله. دابا بغينا نرجعوا في حياتنا بغينا نرجعوا لدويراتنا نرجعوا لبلادنا. الناس كلهم عندهم معاناه هنا كلشي الناس كاين اللي مريض كاين اللي والد كاين اللي غيولد كاين اللي ما عندوش الوراق كاين اللي الوراق غيوفاو ليه. يديروا معنا شي سيليسيون يحلوا لنا الحدود نمشيو بحالنا. هذه بلادنا فعلا هذا وباء جابو سيدي ربي ما عندنا ما نديرو. 3 شهور عباد الله عندهم 3 شهور وما هنا كيتسلاو مخلين الدراري وليداتهم لهيه. وانت كتشوف عباد الله هنايا ونقول لبورنا يدير لنا شي حاجه يدير لنا شي حاجه نمشيو بحالنا. راه ولادنا خليناهم لهيه والخدمه خليناها لهيه. واش البي الاول مشى والبي الاول مشى والبي الثاني مشى واش راه ماشي معقول. ديروا معنا شي حل الله يرحم الوالدين. ديروا معنا شي حل الله يرحم الوالدين. الناس مساكن راهم ضروره هنايا. راه كاين اللي ما عنده فين يبات كاين اللي ما عنده فين ينعس كاين اللي ما عنده ما ياكل كاين اللي ما عنده ما يشرب. والدواء وفينا هو الدواء وراه حنا غادي نموتوا. واش غاديروا معنا واش غاديروا معنا الله يرحم الوالدين. Allez, salam alaikum, bonjour. Voilà, je suis marocain, français maintenant. Donc voilà, je passe ce message pour le gouvernement français. Parce que là, on est bloqué au Maroc, on veut bien rentrer. Il y a nos enfants, il y a nos familles, il y a notre travail, il y a tout. Et puis, on n'arrive pas à joindre la France. On comprend avec la Covid-19, c'est un petit peu spécial cette situation-là. Mais on comprend tout. Mais malheureusement, ça fait 2 mois et demi qu'on est au Maroc. Mais on veut rentrer chez nous. On veut rentrer. J'ai laissé mes enfants, ma femme. Je suis malade, je suis diabétique. Et donc mon traitement s'est terminé. Je dois faire un contrôle. Donc on est vraiment. Il faut qu'on rentre. Là, c'est bon là. On est vraiment au bout. Merci. Salam alaikum. على الناس اللي عندهم حالات ديال المرض من هذا المرض ومنهم واحد السيده اخرى وسيد دوينا عليهم ودوينا على لي ريسيبيسي اللي غيوفاو كيشوفوا مع السلطات المغربيه. دابا السلطات المغربيه راه عاطينهم بحالهم بحال اوروبا. حنا راه سيستيم ديال فرنسا حنا المغرب راه كيما عطات فرنسا 3 شهور نشوفوا مع السلطات المغربيه. وحنا السلطات القانون المغربي تابع للقانون الفرنسي. يعني كما هما دايرين 3 شهور في تمديد الوثائق وتمديد الكونفينمون راه كاينه 3 شهور ميم راه السلطات المغربيه راه تا هما غيتعاونوا. انا كنقول لكم هادشي ودويت على لي باسبور اللي وافين قال لك شوفوا مع المغرب هادو الحالات ديال الناس. خلي ولادي ودوينا على الحالات ديال النساء والرجال اللي مخلين وليداتهم. قال لك حنا كندرسوا كا باغ كا. انا كنقول لكم كندرسوا كا باغ كا. الحالات اللي هما غادي نصيفطوهم راه غنعيطوا عليهم الناس اللي عندهم الوليدات والناس اللي عندهم الوليدات والناس اللي مراد والناس اللي خدامين والناس اللي عندهم الكوميرس. قال كل شيء غادي يمشي. قال لك عطونا شويه د الوقت راه كاينين ديفول 7 سيمين غدا الاربعاء وكاينه الجمعه وكاين لاندي وكاين ميركودي وكاين فوندردي بروش. صنتي قال لك حنا كندرسوا الملفات مع المغرب مع وزاره القنصليه مع وزاره الخارجيه. كنصيفطوا لهم الارقام ديالنا ديال التليفون اللي عطيتونا كنصيفطوا لهم الى عيطوا عليكم راكم غادي تمشيو. وقال لك سي با لا بين
باش تبقاو تعمروا هذوك ليكزومبلير. قال لك راه تصنتي لي الله يرحم والديك. قال لك راه كيوصلونا 40 ايميل 50 ايميل ما نقدروش ندرسوها. ندرسوا واحد. قال لك وتصنتي لي عويلي ماشي انا عويلي. كمل اخويا ما تجاوبش كمل. قال لك ندرسوا هضر مع كلشي معاه الاولاني اللي صيفطته هو اللي كندرسوه وكنسجلوه عندنا. الاخرين اللي كيدخلوا عندنا راه ما كندرسوهمش نقول لكم الصراحه. باغ ايميل كيدرسوا واحد تلقاي تصيفطي لي 30 40 ما كيدرسش. انا نقول لكم راه كيشدوهم لا بوبيل. قال لكم عطونا شويه الوقت وراه حنا غادي نوفروا لكم لي فول. دوينا لي على ثاني على الناس اللي عندهم باسبورات باسبورات حمرين وذاكرنا الباسبورات خضرين وذاكرنا تمت لي الله يرحم والديك ذاكرنا على كارت ريزيدون. قال لك صافي انا فوار غنديو على كلشي. حنا قال لك نتوما بحال de maladie, les urgences de perte d'emploi et les urgences de rassemblement familial. Que s'ils traitent ces demandes, c'est parce que c'est les plus urgents. C'est-à-dire, et moi j'ai insisté sur la question parce que à chaque fois, bon, j'ai senti qu'il essaye de fuir la question, mais j'ai insisté pour qu'il me donne une réponse sincère. Et bien c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a assuré. Je lui ai dit, est-ce que ce sont d'abord les Français, ensuite les binationaux et troisièmement les Marocains résidant en France qui vont être rapatriés? Il m'a dit que non. C'est selon les critères d'urgence que les demandes sont traitées. Je lui ai demandé, je lui ai fait un rentré-dedans au point où il s'est fâché, il a voulu repartir. Je lui ai dit que j'allais me calmer, mais que nous, on lui demande de faire pression sur les autorités françaises et marocaines pour que l'on puisse rentrer chez nous. Alors, via des vols commerciaux ou via des vols de rapatriement. Voilà, j'ai demandé est-ce qu'il y ait plus de vols, plus d'avions ici au Maroc pour pouvoir rapatrier tout le monde. Donc il a dit que tous les jours ils font pression pour que les demandes soient traitées et pour qu'il y ait des vols supplémentaires pour pouvoir rapatrier tout le monde. Là, il a dit que bon, cette semaine il y a des vols, la semaine prochaine et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois et d'autres vols vont être programmés pour pouvoir ramener tout le monde en France. Il n'a pas su me donner une date. C'est la même chose, les gens ils n'aiment pas se mouiller. Donc, vous passez le message à Monsieur le Président Macron et Sa Majesté le Roi, comme ça qu'il fait le nécessaire. Ben voilà, le rassemblement. Personne. Non, il faut dire ça. Il faut dire ça. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à contacter. De la dame qui est gravement malade et qui a besoin de rentrer pour reprendre son traitement. J'ai parlé également de la dame qui a besoin de repartir parce que son mari est mourant. Ils attendent son arrivée pour le débrancher. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas traiter les cas par cas comme ça parce que sinon, bon, tout le monde aura besoin de parler de son cas. Mais il m'a quand même confié un formulaire sur lequel on va noter juste le nom et le numéro de téléphone des personnes et je vais leur donner au guichet. C'est moi qui vais aller leur apporter. Donc voilà, Jamila ou Hajja Malika, soyez rassurés, donc on a fait le nécessaire. Ils sont en cours de traitement. Bon, c'est par ordre d'arrivée peut-être, ça je ne peux pas vous le dire, mais les priorités, c'est selon les urgences des cas. Donc voilà, moi-même, je suis résidente en France, je ne suis pas binationale et j'ai écouté cette réponse. Je ne peux pas dire que j'en suis convaincue à 100%, mais c'est la réponse d'un homme d'État et on doit la prendre à la lettre. Et on va attendre. Parce que d'après Zineb qui est partie le vendredi dernier et qui nous a fait un rapport par rapport à son voyage, elle a dit qu'un avion sur deux rapatrie que les binationaux et les Français et l'autre, c'est mixte. Il y a des gens de nationalité marocaine qui sont également dans cet avion. Ça veut dire que ça vient corroborer les dires de Monsieur le Consul.